Наступающий вопрос. Что у вас? Я хочу обратиться к господину Путину по поводу геноцида ингушского народа и ущемления прав малых народов на Северном Кавказе. Когда закончится этот беспредельный бардак? Мы всю жизнь, уже несколько столетий страдаем этим геноцидом. سارك عم يقطع خد داخل على تاريخ ديخ دخيت أول قمو شداد وده قمو داد وده قما داد وده خمسة دين بيتجات سكر طبعا سيفكولو كدرجة طبعا سيفكولو هنا راح مش ناخذ والله دارة تغنى زي كورو تشز واحد تريد تعوق بإذن يقما ستولة تريست يدين الله ملاش من داخل شأن مينوس جاي أوجه شأن دوست داشت الحمد لله ترى واش حليو بيجو بيشابو ترى بروخو أحمد وأنا بالله ترى استولي خيز الله سيدوت سنة أحمد كدرة بقول إذا تو يايوج الجلدو عياخ ترى شين هم كوجوار الله سيدوت سنة يقامون وعوز قامن داوز مخدا يوزبه وات مخدا أقمد ترى أنا أحمد وياه حما أحمد تحت أقم أنا إسنيش نيار تعوى الشيء قمد تعدقوا جوا هذا سيك قال هو حفظي وحوتي أحد أوا أبيش نقرأ كله بعمس إيش دول يعني شيء ملوج أترس شيء حتى إنسان اشترافته خي وضته خي شو اللي أقولسته خي ده أنا شيء ما إيش دول يعني حتى تواج وسق أحمد تقولنا الوجه الله سيدو صار جوا قمن إيش الموضوع نخبر بقول خنخبت سناخ بوج مبال خوب والله هدارة تصدق ودنيا تاع دوك تسقط الشيء ميلدوج حما فرق أقول هذا يحكي بس دوج حما أنت زي حكي تسقط يا شام ده بيحكي نخبيق الوز نقدرش الله هو برد صعب هو الله هو عايش diese داش هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wie man sieht, haben wir uns hier gerade versammelt. Wir wollen unser Volk unterstützen, in Guschetien. Das liegt in der Föderation Russland. Und wir sind voll dabei, unser Volk zu unterstützen. Und wir sind mit der Entscheidung von Yevkurov gar nicht zufrieden und finden das überhaupt nicht legitim, was er durchführt. Also sein Verhalten ist inakzeptabel und wir fordern von Yevkurov, dass er seinen Rücktritt zurücktritt. Und was auch noch ist, dass der systematische Genozid soll auf jeden Fall beendet werden und das ist sehr, sehr, sehr relevant für uns und denn das kann nicht so weitergehen. Es kann nicht sein, dass tagtäglich junge Menschen entführt werden und keiner was unternimmt. Also
es ist einfach die Scheißpolitik, die draußen herrscht, aber man sollte unbedingt was darum unternehmen. Wenn nicht heute, wenn nicht morgen, dann jederzeit. Also ich bin immer dabei und wie man sieht, sind ganz viele Leute dabei und wollen unser kleines Volk unterstützen. Also ich bin sehr froh, dass wir hier gerade sind und ja, wir sind komplett dagegen. Also das ist überhaupt nicht legitim, was da abgeht und das ist meine Meinung. Das ist einfach meine Meinung dazu und ich kann es nicht verstehen und ja, es kann nicht so weitergehen. Also da muss was geändert werden, auf jeden Fall. Я живу с 2001 года. То есть вы практически здесь выросли? Я здесь, у меня образование здесь тоже, и ну все, работа, учеба. Тем не менее, ваша душа там в душе. Конечно, я болею, чисто, у меня сердце болит даже. Переживаю, с каждым днем я переживаю, как и другие. Поэтому я считаю, нельзя тихо сидеть, сложа руки и просто наблюдать. Я считаю, надо действовать. Пожалуйста. Я вот тут вижу Ибрагима Ильянова, представителя Бельгии, который, тем не менее, приехал наблюдать миссию по Гамбу. Ибрагим, расскажи, почему ты сюда приехал? Я просто приехал поддержать вот этих людей, которые от чистого сердца вышли поддержать свой народ. И в связи с тем, что вчера, который мы провели митинг у нас в Брюсселе, у нас была резолюция, я хотел своими глазами убедиться, сколько людей, что они просят, какие их самые требования, увидеть это так, как я с понедельника начинаю работать с Европейской комиссией, Совет Европы, Европарламента, обращение, чтобы отдать. И надо стучаться во все кабинеты, чтобы спасти нашу молодежь. Потому что сегодня эта машина запущена там, вот этих войск, это вот войск, чтобы убить нашу молодежь. Так как Евкур уже садился и же говорил, 5-10 тысяч я убью, остальные мои рабы будут. Но я вот думаю, ингуши никогда не будут рабы у Евкурова, а ингуши сделают рабом Евкурова. Вот для этого я сюда приехал, и я чисто беспредел. И хотелось бы обратиться к нашему руководству. Это их бездарная политика, которая вела сегодня войска такую маленькую, крохотную республику, как Ингушетия. На мой взгляд, на взгляд многих людей, руководство сегодня начало войну против своей республики, против своего народа. Вот это самое страшное, которое сегодня происходит у нас в нашей республике. И, конечно, мы требуем, чтобы всех наших соплеменников освободили. الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تانا ده هنا أوز واشا خيتات هو تخي مخش دوك دهيت تخي مخش دوك لزك تدوج ده حال سات خبال بولجي تدوج شي واشا خيتا كيس ده خوز لوت ام بابر أخ بيت أدي هنا بس خلر ده خو أدي هن جوا ده هنا تيجي شاو خجوج بس خجوج بنا ده هنا حمد ده جوي سيق ده هن تي عمو خدا شام بنا ده تي حاول بيان يلج بنا خ ده رياس هالسان ده هن شبوق وحيه خج ما باست ده هن بوق ده هنا ناخ حتي يختج ده هن تاج بالبا حج بنا خ عد إيري بقى برد هن صار شاش دي خج داتر حم شيء قم شيء موق ماش بطما ده هن حمي هات صار ده هن الله شيء سيدول ده هن تغن شيء مخ شيء قم دوغلوج باش ناخا تدا شيء تخصاص دخ تخدخ ده هن تخدن داداس ده هن تخي مخ كتي تخي قم تخدلوج ده إن شاء الله الله شيء بس تعبوا بوي الله شيء ديش حمده أكتب وافق بوي السلام عليكم